ongoing kitchen de bia yesua de foforo eka ne ayenim ne ho na nso ongoing kitchen ye ba be ye spring roll ne ye spring roll ni wia onim de ye de ba be di Lamugin enti ene ye be ye spring roll asanso ye Lamugin drink na eche se ye de aboso enti samre ye niam aye twegu na eche se ye spring roll ne ye ba be hyase no enti ji egwa na ka me ho ne ye nhye ye spring roll na ase na uwie nso enko tena ho na yensanso nye ye Lamugin no ye wia na wehu kwan a mefa so eye no ehu hia se wo ba bia machine ni hokra gise odi Lamugin ni ama no eko machine mu konyam ubetumi aye ne se ne ameye ne na anti yenko ne yenko hye eduane no ase. Eduane na eche se etwegu akono no
we ede na ede chen se wankasa wo fie na wa create bibi aye na aya odede na ochina obi bebisa so wo ye ne sen kire me na menye bi ede na efe ede na ede chen sa eduane na ya akono ene aduane a ongoing kitchen ye besua ye eye no se unim spring roll ye dada mi gidi se wo besua lamugin so aka ho se unim lamugin so ya wo besua spring roll ni so aka ho me da se bebre se onya amre ehwe mi